Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa dari MelakaFX.com. Apa khabar semua? Okay guys, so hari ini 25 hari bulan Januari tahun 2022. Kita nak tengok satu chart yang kita dah lama tak singgah ni, Nikkei 225. Ini adalah indeks untuk Japan 225, means ada 225 company. Okay, so kalau anda perhatikan, ini adalah chart weekly. Yang menariknya, yang membuatkan saya nak buat video ni, kalau anda lihat, price kan sebenarnya berada dalam satu range. Berada dalam satu range ini, saya ingat high dia sampai dekat 30714. So the last time tu dia visit high tu, jap saya tukar di time frame daily jap. Kita tengok. Ni nampak lebih proper. So first time dia break somewhere dekat 29 Disember tahun 20. Lepas tu high dia dekat 16 Februari 21. Dia retest satu kali dekat resistance 14 September. Okey, dia punya lows ni, kalau anda perhatikan, ini ada resistance, lepas tu dia break and then dia pull back. Memang classical, memang cantik lah. And then ada retest dekat 20 Ogos ataupun 19 Ogos, 21. So first kali dia break December, lepas tu Ogos 21. Wow, lama tu And then sekarang ni, nampak tak? Sekarang ni dia dah nak sampai ke support. So, saya sebenarnya intention saya pagi tadi, saya nak try lah masuk dekat Nikkei sebab saya dah lama tak trade Nikkei ni. So bila saya nampak price dah sampai dekat support, then saya kata wow, this one I have to wait lah. Wait sebab apa? Nombor satu, there are probabilities yang mana price ni dia boleh bounce. Dia boleh bounce daripada kita punya support area. Okay, so kalau dia bounce, saya intention saya ialah saya akan cari any bullish reversal pattern on intraday charts dan saya cuba buy di situ. Itu satu. Dan yang kedua, saya juga melihat kejatuhan indeks ini berlaku secara global, bukan sahaja di US index. So kalau anda perhatikan, kalau anda trade di US index dekat S&P, Dow Jones dan juga dekat Nasdaq, dia orang sekarang ni tengah jatuh. Sama ada for profit taking ataupun satu pullback yang besar ataupun start of a reversal, yang penting dia jatuh. Okay, so mungkin juga bila dia jatuh, di efek juga kepada indeks seluruh dunia, termasuklah Nikkei. So, if that matters, mungkin kita akan dapat tengok support area ni breaks dan kita akan ada a potential downside yang memang saya ingat gila jauh lah. Okay, kalau saya lihat dari segi structure market, high, lower high, lower high. See? High, lower high, lower high. So kalau price did bounce, mungkin dia akan short live sebelum dia turun dan retest lagi. Okay, so kita ada lower, kita ada low, ini ada sedikit tinggi sedikit, low dia. So mungkin price boleh bounce sampai area sini, 27,589 sebelum eventually dia akan break this support area. So kita ada high, lower high, lower high. So kalau saya draw satu trend line sini, nampak macam ni. Okay, so saya just besarkan sikit lah. Ni there you go. Okay, there you go. Okay, so high, lower high, lower high. So kalau katakan price bounce, mungkin dia akan short live sampai sini ataupun market sampai ke ini berapa ni? 20. 20 moving average, tapi dalam keadaan sideways macam ni, moving average memang agak kurang lah. So might as well saya delete je lah, senang saya tak nak confusekan anda. Okay, there you go. So kita cari support and resistance sama ada di sini ataupun di sini, sampai dekat 27930 atau 276, 27600 sini. So kalau dia bounce sampai situ, kemudian mungkin price akan turun lebih rendah and eventually dia boleh break this support area. Now, yang menariknya, kalau dia break support area ni, ke mana lagi dia nak pergi? Okay, good. So, kalau dia break, kita akan kira range ni.
Kita akan tarik high ke low ni ataupun resistance ke support ni. Okay. So, anda lihat kan ini range dia. Kita drag aja macam ni. Tengok. Okay. There you go. Kecilkan sikit chart. Tak nampak. So, by the way, saya baru tamatkan subscription Zoom saya. Maksudnya lepas ni saya takkan buat lagi webinar lah. Sebab saya ingat kita dah boleh buat kelas face to face. So, tak ada lagi Zoom webinar. Dan saya punya intention lepas ni nak fokus banyak untuk analisis di trading view ni. Okay. So, yeah. Ini maksimum berdasarkan kepada price projection from this breakout of this chart. Okay. So, kita dapati price berapa dia? 23236. Saya drawkan satu line. Okay, there you go. Dan bila kita check dengan previous support and resistance, kita ada satu high, jadi resistance, kemudian dia pull back, price golek-golek kat sini, dia bounce situ. Okay, so this area might be important, mungkin sedikit atas, should be no problem. Sebab apa? Bila kita buat price projection macam ni, ini memang solid lah ikut sebiji size daripada kita punya rectangle ni. Tetapi kalaulah kita dapat separuh, for example dia punya size dia ialah 3728. Saya calculator saya nak congak dalam kepala otak tapi 3728 bahagi 2 lah. Matematik pun tak apa nak cerdik Okey, 1864. So 1864 maknanya half of it lah 1864. Okey. Ayo. 1864. Okey, sama here lah. 1864. Pum. Okey, ini 18. Dah tak kerti nak buat saya ingat boleh masuk macam tu. Okey, tak apalah. So, ni 1852. So, 1864 should be sedikit slightly below. Tapi tak apa ini kita punya ni saja. Okey, so kalau saya tengok, oh bagus sebab dia ada 2500 kat sini. So this is just nice. 25,000 Okay. So, half of this kotak rectangle ni size dia lebih kurang ni bawah sikit lah. So, kalau saya ambil round number, dia dekat area 25,000. So, at least, kalaulah break ini berlaku, we are looking at this area. 25,000 ni sebagai kita punya at least lah dia boleh turun kat situ. Kalau katakan tak turun satu size kotak pun, at least half kotak pun okey. Half kotak pun okey. Sebab yang ini kan, nampak tak? Dia punya zone penurunan ni dia adalah sedikit support dekat 26337. Tak apa, kita marking siap-siap. Marking siap-siap sampai here. Okay. And sini pun macam ada tengah-tengah ni Dekat MT4 kita boleh trade MT4 boleh trade. Cuma kadang-kadang ni spread tu tidak begitu mesra alam sikit lah. Spread untuk index kadang-kadang tak begitu cantik di MT4. Okay. So kita ada ini 26 berapa tadi? Dah lupa dah. 26337 ini sebagai our near support if the support breaks. And kita ada 50% of the kotak dan last kali satu size kotak kita. Okay, satu size kotak rectangle ni. Itu target. Okay. So, saya tukar ke time frame yang lebih besar. Macam kita tengok di weekly tadi. Now, sebab apa saya tukar dekat sini? Sebab saya nak tunjuk dekat anda possibility pula kalau kita nak cari support and resistance ni tapi kita nak pakai apa? Fibonacci. Okay, so kita ambil low dia. Kita ambil low dia sini. Kena ke? Okay, kena. Alright. So, cantik. Lepas tu, kita nak buat apa? Kita ambil Fibonacci. Ini kan? Okay. So, kita tarik daripada bawah.
sampai atas ni resistance dia. There you go. Okay, so kalau anda tarik macam tu kan, dia punya 23.6 ni, so basically dia dah break. Nampak tak? Dekat sini, very near ni, dia ada 38.2%. Dekat yang kita punya separuh kotak tadi, dia ada 38.2%. Dia ada round number 25 tadi. Wow. 50% slightly bawah kotak kita ni. Slightly atas kotak kita yang full amount of kotak. Dan last sekali 61.8. So, this area yang anda kena perhatikan lah. Saya ingat starting 38 ni, mungkin buyer akan start panjat balik. Akan start membeli balik this index. Membeli balik index ni. So, ini dia nampak macam ada confluence kan between round number, between 50% kotak, between 38.2. So, dia punya odds of confluence tu nampak lebih memihak kepada buyer untuk dia start buying at this particular area. Okay, so ingat bila kita trade ni, it's about probabilities lah. Probabilities. So, ini cuma probabilities. Tapi, as a trader, kerja kita ialah kita kena fokus apa yang kita nampak depan mata ni. So, kalau anda nak tunggu price, for example, bounce, anda nak masuk buy, boleh. Of course, saya kata boleh. Tapi, berhati-hati sebab ini trend menurun dalam satu range. So, mungkin dia akan jadi short live. Kena cari dekat mana resistance area anda nak keluar. Tapi kalau anda baru tengok chart ni, rasa macam, tak apalah, kita tunggu dia break dulu. Lagi bagus. Tunggu dia break and then price pull back. Cari peluang untuk sell. Target dekat area yang saya cakap tadi. Yang ini satu. Ini dia punya lows tadi. 26337. And then 50% of the kotak dan juga 38.2 Fibonacci. Atas sikit daripada 25 kan. Ni 25,000. Yang ini 38.2, 25 berapa? 300. 25,248. 25, lebih kurang 200 setengah point lah. Above yang kita punya 25,000. Or 50% kotak. Okay guys. So, apa-apa pun, kalau ini adalah first time anda trade index, in this particular matter, Nikkei lah. So, welcome. Perhatikan margin anda. Ada setengah broker yang offer very low margin and then dia punya leverage pun berbeza. Saya pernah pakai satu broker luar negara, leverage untuk index ni 1:20. Jadi it requires us untuk ada capital yang lebih. Tapi kalau katakan anda menggunakan broker forex, for example macam saya pakai Primus, dia punya leverage tu mungkin boleh buat besar. Pasal dia pukul rata sekali je. Cuma dia punya disadvantage adalah dari segi spread. Dari segi spread. So apa pun, check dengan broker anda dahulu. Berapa spread, berapa leverage dia. Dan baru anda approach this trading untuk index. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.